Prvo ćemo pripremati kore. Za jednu koru potrebno nam je 5 belanaca, tako da ćemo 5 jaja razdvojiti na žumanca i belanca. Belanca mutimo uz postepeno dodavanje 8 kašika šećera. Kada umutimo belanca, vreme mućenja je nekih 10 minuta, dodajemo 100 g mlevenih oraha i 2 kašike mekog brašna. Sad sve ovo spatulom sjedinimo. Sad kad nam se ovo sve ovako fino sjedini, masa za prvu koricu nam je gotova. Na potpuno isti način pravit ćemo 3 korice. Ukupno nam je potrebno 15 belanaca. Ja ovdje imam pleh dimenzija 35 x 25 cm u koji sam stavila papir za pečenje i sada ću staviti cijelu ovu masu za koru. Prethodno sam uključila rernu da se zagreje na 200 stepeni. Ravnomerno razvučemo i nosimo koru da se peče, smanjimo temperaturu rerne na 180 stepeni. Kora se ispekla, vreme pečenja je između 18 i 20 minuta. Dok nam se pekla prva kora, pripremili smo masu za drugu. I ovu koru ravnomerno razvučemo i nosimo da se peče. Ispekli smo sve 3 kore i sada ih ostavljamo da se hlade. Dalje ćemo pripremati kremove. Od 1 litre mleka odvojili smo 2 puta po 100 ml. Ovih 100 ml treba će nam kasnije. 800 ml mleka sipamo u šerpu i nosimo na vatru da provri. Dok pravite korice i odvajate žumanca, u plastičnu posudu odvojite 7 žumanaca, a u posudu koja može da se zagreva odvojite 8. Žumancima dodajemo zatim 120 g skrobnog brašna, 5-6 kašika kristal šećera i ovih ostavljenih 100 ml mleka. Sad sve to dobro izradimo žicom da nema grudica. Malo da zaboravim. Dodajemo i 1 kesicu od 10 g vanilin šećera. Možete da dodate i ekstrakt vanile. Kada mleko provri, prelivamo ovu masu sa žumancima. Šerpu operemo, pa cijelu ovu masu sipamo nazad i sad nosimo na vatru da skuvamo fil. Prvo će sve da vam izgleda ovako puno grudvica, a zatim će se povezati u fil. Kada fil dostigne ovu gustinu, skidate ga sa vatre. Čim skinemo sa vatre, preko fila stavljamo kesu ili foliju i ostavljamo da se hladi. U šerpu sa 8 žumanaca dodajemo i 8 kašika šećera. Zatim mikserom sve to mutimo. Žumanca mutite nekoliko minuta, sve dok ova masa ne posvetli i ne udvostruči se. Nosimo ih sad na paru da ih skuvamo. Na vatru smo stavili šerpu, u nju smo sipali 1 do 2 cm vode i sada od gore stavljamo ovu šerpu sa žumancima. Od momenta kada voda provri, kuvamo žumanca na pari 20 minuta. Posle 20 minuta sklanjamo sa vatre i ostavljamo ih da se hlade uz povremeno mešanje. Kada nam se filovi ohlade, otopimo 200 g crne čokolade pa ostavljamo i nju da se prohladi. A onda zagrejemo onih ostavljenih 100 ml mleka pa prelijemo preko 200 g mlevenih oraha ili lešnika. Pošto promešamo, ostavljamo i ovaj deo da se ohladi. Ohlađeni puding žumanaca malo umutimo mikserom. Dodamo zatim 250 g omekšalog maslaca. Ukoliko dodajete margarin, prvo ga umutite. Filu zatim dodajemo ohlađena žumanca. I opet sve zajedno umutimo. Fil smo podelili na 2 dela. Ovdje imamo 2/3, a ovdje 1/3. U ovaj veći deo dodajemo onu prethodno otopljenu i prohlađenu čokoladu. U drugi deo dodajemo poparene orahe. Posebno mutimo 180 g šlag krema sa ukusom vanile, sa 300 ml obične ili gazirane vode, a može i mleka.
Na prvu koru nanosimo pola čokoladnog krema, pa ćemo od gore premazati deo šlag krema od vanile. Preko stavljamo drugu koru, a na nju ceo ovaj krem sa orahom. I na ovaj deo stavljamo jedan deo šlag krema od vanile. Poklopit ćemo sve trećom korom, stavit ćemo ostatak čokoladnog fila i ostatak šlag krema. Ovako pripremljenu tortu poravnamo i nosimo nekoliko sati u frižider kako bi se stegla, a onda ćemo je dekorisati.